Ito mga boss, 3535 lang daw to. Oh. Boss Marlon to. 3535. Ayan oh. 3535. Ay, 3525 pala, 25 boss. 2525 lang. Ayan, 2525 lang boss. 2525. Kano? 17 lang daw to mga boss. 17. Ito yan kay boss. Solid. Taga-giginto lang yung mga gusto ng manok na ano. Taga-giginto sila, Bet? Oo. Yan, mga boss. Giginto lang. Mga taga-giginto lang pala ito sila ni Boss Ariel, mga boss. 2,000. Yan, quality 2,000 ito mga boss. Quality, yung bagong dala ng mga bagong seller. Ito na yun, sir. Oo, mura. Yung ating seller na si Boss Ariel, 5K daw to. Hey, Boss Ferry. 5K. $5K. Waiter. Ayan o, kamusta po niyan? Puro materialis yan. Waiter to. Pagkampalo ay mahirap. 4-5. Huwag kunin. Mamimigay ko, walang bayad. Kay Boss Lando. Pwede sa'yo yun tayo. 3K to 3K. Pag may pwede sa'yo, paglawalan mo lang ang 3K daw. 3.5. Kay Boss Eric to. 3.5. 3.5. 3.5 daw to, 3.5. Oh. Solid, laki. Magkano dito, idol? Magkano? 2.5 lang? 2.5 lang pala to. Oh. Oo. Wala, taglugon yan eh. Dalawa, 3. Dito boss, magkano? 2,000 yata, boss. 2K? Eto, 2K naman daw. 2K. Yan, para sa mga bagong seller. Mga bagong seller. Dito boss, magkano? Ito, boss, 2,350. 2.35 na. Magkapatid ba yan? Oh, yan o. Kaya nang tilawag ng manok na. 2.35 na daw. Titik na lang. Presyong kaibigan. Mga bagong seller. Boss, taga saan kayo? Giginto lang? Oh, giginto lang pala ito mga ito. Ano yun, sir? 0908-216-47.
Ariel. Yes, Ariel, bagong seller dito sa Bukawi. Pumpkin, no? Oo. Magkano daw, pet? 2K lang daw. Yan mga senator na mag-type. 2K lang ito mga boss. Murang-mura paninda ni boss. So, bagong seller na naman. Pag bagong seller talaga mura. Ni Boss Ariel. Oo. Quality ano na ito mga boss. May boss road ko mga kabiyahe. Kano ro to? 4,000 rin yung 4K Gilmore. Oh, kasi hindi nagbibigay ng number to eh. Hindi nagbibigay ng number. Oh, 4K daw, 4K mga boss. Ito din oh, 4K. Okay mga boss. 2.5 din. Gilmore. Mahihain. 2.5. Ayan o. Hindi man lipo yung boss, pinipigyan na lang mo. 2.5. Adong. Okay ito mga boss oh. Bagong seller to. 2.5. 2.5. Two five to mga boss. Ito 2.5 daw, 2.5 si boss. Yan mga master. 2.5 to. 2.5. Eh boss idol. Oo. Boss Gilet. Ako naman na yung number. Ilan mo kayo boss Gilet? Sabi na po, meron po. Meron. Yan. 2.5 lang yan mga boss. Ice station. Extension lahat ano. Ice station. Mama ng biya sa mga master. Oh, dito yan kay boss idol. Pwede mo yung sabihin mo yung contact numbers. Pwede naman po. Hey boss. 0955-615-7791. Yan. Boss Kenneth no. Okay. Salamat boss. Ang libo lang oh. Murang-mura na yan. 100 lang daw. One three. 1-3 lang daw mga boss oh. 1-3. Murang-mura to, bagong seller. Yan, 1-3. Ano namin? Nagmamadali ko sa contact number. Okay, ito 1-3 lang daw oh. 1-3 lang daw oh. Bagong seller to mga boss. Bagong seller. Oh, murang-mura, 1-3 lang daw. 1-3, murang-mura na to. Patuka pa lang na to. Lugi na sa pag- Oo. 1-3 oh. 1-3 lang daw. Talisay o gray. Yan. Oo. Gray. Talisay. Ano yan? 3-5. Ayan oh. 3-5 kay Boss Perry. Ano yan, pumpkin? Pumpkin head. Pumpkin Hats ni Boss Perry, 3-5. Ay, babo. Ay, isang ikot pa pare. Boss, Apat. 4K? Oh, anong lahi yan, boss? EJ ito. EJ? 4,000. Solid oh. Pumpkin golden boy. Pumpkin Golden Boy. Sa EJ talaga namin ginawa ni Parin Perry ito. Ayan oh. Okay. Original naman itong inay na to. Solid.
Okay, mga inahin ni Boss, Boss Mac. 1,000 po isa. Anong lahi yun, Boss? Boss Mac, anong lahi? Gilmore po. Gilmore. Ano, two-way cross po eh. Puro two-way cross. Two-way cross, so... Pero puro ano yan, puro table po. Original yan pare, na AC12. Oh. Ayan, si Boss Mac. 1,000 lang daw to. Lahat mo. Malaki discount na. Baga. May bawas lahatan. Magkano? Ngayon na, alas 8, uwi na kami. Uwi na eh. 1,000 lang daw to mga inahin. Pero pangasaya, hindi ko na nga nilabas to. Ito ay EJ to. Pumpkin blues to mga boss, 3.5 lang. Ayan, 3.5. Pumpkin blues. Ang solid, Ang ganda. Double banded pa. So, 2.5. Paano mo mag-bend? Yeah, pumpkin yan. Pumpkin, 2.5. 2.5 lang to mga boss. Ito yan kay boss. Boss, pabigyan ng number natin. Pangalan. Ronald. Yan, si Boss Ronald. Okay, salamat boss ha. Kontakin nyo lang si boss para sa mga detalye. Maraming pumpkin to si boss. Okay, salamat boss ha. 2.5 to. Okay boss. Ang lahi ito boss? Ang lahi? Gilmore. Ito? Pumpkin blues. Ayan. Ito, 2.5 lang to, 2.5. Ito, 3.5. Pumpkin blues. Ayun, Gilmore to. Nine months, 3.5. Meron. 0923-650-4152. Number si Boss Perry, pagkasunada niyo. Boss Perry yan. Ang pumpkin yan. Pumpkin Hatch, 3.5. Dito tayo, Shih Tzu. Magkano boss? Ano po? 6'5 po yung babae, 5'5 po yung lalaki. May putol pala daw, no? Kala ko, Shih Tzu. Ano po yung poodle po? Poodle, no? Parehas ba? Parehas poodle? Opo. Yun, no? Babae lalaki po. Alam babae dyan? Ano po? Ito, yun. Parehong 6'5"? Ito po yung 6'5, ito po yung 5'5. 5'5 lang yung isa. Yun, okay. Dito yan, kay, boss, parehong poodle. Nag-iwa ka number? Andun po sa daddy ko. Ganon. Sige, babalikan kita, ha? Boss, pwede ko na. Pwede ko na. Ano yan, boss? Mga Shih Tzu, no? Kala ko parehas, eh. Shih Tzu. Magkano, boss? Ako pa rin po yung babae. 4K lang. Ayun, 4K ang babae. Sa lalaki, 3.5 lang. Ayun. Mga Shih Tzu, murang-mura dito kay boss, Nag-iwa ka number, boss? Nag-iwa ka number? Hindi na. Hindi, para mabili sa online. Sa online na bibili. Sige boss, salamat ha. Kasama mo? 5,000 na lang, 5,000. Ano yan? Persian? Persian. Pure Persian, no? Ilan ba na yan, boss? Roman. 2 months, 5K daw, Okay, yun. Tapos dito, Jack Russell? Yun, Jack Russell, Ito, 5'5 na lang. 5'5", babae, lalaki? O lalaki. Lalaki. Regular siya. 5'5 daw, Ayun, Si Milo, 5'5". Tapos, sa baba, ano yan? Ito mga Persian. Itong Siamese. Saya mismo. 1'8. 1'8 lang. Oo. Babae, lalaki? Lalaki. Parehong lalaki? Oo. 5'5 boss. Ayun, tapos yung... Puro lalaki boss. May bawas pa boss. Yan, 1,000. ano ba yan? Siamese Persian. Siamese Persian, ayun. Yung brown? Itong brown. Kukulipan natin yan. Magkano? 5,000 na lang. 5K din. Ayun, 5 months. Ayun,
Maganda oh. Okay, dito yan kay boss. Pabigyan ng number natin, boss. Ayan, diretso na lang message. Message, Facebook pa? Sa Facebook daw. Yun, dito yan kay Dennis Magsipok. Ayan, kontakin nyo lang sa Facebook si boss para maano nyo yung mga alaga niya. Okay, salamat boss ha.